مساء عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في حلقة جديدة من إفطار مع ستار. كما عودناكم ضيف هذه الحلقة هو ممثل كوميدي. مرحبا بك خويا أمين ميموني، تفضل. صحة رمضانك. صحة رمضانك تزادا. تفضل. ميرسي. أعزائي المشاهدين كما عودناكم الانفيتي تاعنا والضيف تاعنا راح يرافقني طيلة هذه الحلقة في تحضير قائمة الأطباق تاعنا الرمضانية اللي تكون من اونتري اون سويت ان ديسار. أمين هنايا لو كونسيبت الحلقة تاعنا سي كو شاك فوا الانفيتي تاعنا ولا شفت الحلقات اللي سبقوا سي كو الانفيتي تاعنا il rentre dedans le bain à la cuisine, il commence à cuisiner, Maya, c'est de l'expérience la cuisine. Sinon, tu poses les questions que tu veux, je sais pas, mets-toi à l'aise. Bon, c'est ça. ça. Pas beaucoup d'expérience en cuisine, mais bon, je vais essayer d'être à la hauteur. c'est ça. أعزائي المشاهدين، قائمة الأطباق لهذه الحلقة كما عودناكم كاين طبق جانبي هو l'entrée تاعنا c'est elle vient cette fois-ci le côté de l'Europe de l'Est حتى la Russie. C'est une soupe de radis. La soupe تاع الفجل تاعنا هي une soupe تعرفت بزاف في القرون الوسطى عند أوروبا الشرقية، c'est-à-dire الإمبراطورية الجرمانية والقياصرة الروس. La soupe تاعنا الشوربة تاعنا هذه c'est une soupe à la fois piquante et en plus de ça عندها l'aspect crémeuse هذاك، c'est-à-dire d'avoir deux en un. L'aspect piquant هذاك في la soupe تاعنا et le truc crémeux. Pour la suite تاعنا c'est une suite connue في le truc تاع الميديتيرانيا تاعنا، les haricots verts, le bien machto, le bien khadra ما باش كما c'est-à-dire كيما يعرفوا c'est connu, sauf que cette fois-ci on va cuisiner كيما عودناكم مع الشيف عادل. C'est la rénovation toujours, tout ce qui est recette classique. راح نروحوا لو بيان ماشطو لو بيان الخضره تاع لي زاريكو فيرت، راح نروحوا نشوفوا شي لي غريك كيفاه يطيبوا لو بيان الخضره. صادير راح نروحوا بلا غوسيت كلاسيك تاعنا كوني في اون الجيري، نشوفوا بلاد واحده اخرى كيفاه ديرها باش نكبروا في الثقافه تاعنا وميم طون ما نحسوش بلي رانا توج بس كي تقول لواحد لو بيان ماشطو نطيبوها في الدار ولا ميم على ميزه انا نعرفوها. نو سيت فوسي نروحوا بان نوفو كونسيبت، نروحوا نشوفوا لي زاريكو فيرت في لا غراس كيف يطيبوهم. Et pour le dessert كيما عودتكم c'est toujours quelque chose de très léger, très délicieux aussi. C'est toujours رانا ندورو غير في ليموس vu que راه الصيف رمضان c'est quelque chose de très léger. Si يقولوا لي يا شاف on veut des gâteaux non des gâteaux خاوتي c'est pas le moment. Donc voilà, on commence par la soupe, le bourraque, on va نلحقوا حتى le dessert. On peut jamais arriver à manger le dessert تاعنا qui est un dessert très. Alors cette fois-ci راح نديرو plutôt un dessert. C'est une mousse de chocolat et vanille en même temps avec une touche purement orientale هي حل ترك. أعزائي المشاهدين كما راكم تشوفوا لا مامي تاعنا plutôt la soupe تاعنا راح تطيب. Vraiment délicieux. الحمد لله. ودوكا ندوزو ديريكتومون لا سويت تاعنا. لا سويت تاعنا هي لي زاريكو فيرت كيما ذكرت من قبل سي لا فاسون غراك. راح تكون فيها لي زاريكو فيرت وبيان ماشطو، مرقاز، زبدة الراعي، كمون، الملح، الكحل. وإذا حبينا c'est-à-dire une touche chouïa piquante, on va utiliser du chili. Amine, je suis à le début de carrière. C'est la question la plus pertinente. Je suis une émission pareille. Bon, début de carrière كيما نتايا في الماكينه نبيعك دونك on a un point partagé. Un point commun, voilà. بديت في الماكينه في عرض الازياء، ومن بعد مع عرض الازياء جيت روبيري بار رياليزاتور. الازياء كنت مع الجزيريات جو بونس. فوالا نعم. صحة رمضانك. صحة رمضانك. ومن بعد هذه بديت المشوار تاعي الاول مع التلفزيون كان مع جعفر قاسم. كيما خونا يزيد. كيما يزيد مسكين. كيما خويا توجور له تحية يزيد.
Donc, petite جمعية famille les deux, les épisodes après 20 ans. C'était une très très bonne expérience مع جعفر سيدي أحمد القناوي. Donc voilà, بدا المشوار تاعي هكذايا. J'ai eu le plaisir de travailler avec beaucoup de comédiens معروفين كيما سويلاح وفريدة كريم. ainsi que من بعدها تقربت شويه على الميدان باسكو تغربت رحت للغربه. الغربه يا الغربه. غربه صعيبه. وي. ومن بعدها سما نقول لك bienvenue encore une fois chez toi. Dans l'année dernière, j'ai vu quelques produits des gazophages algériens et je me suis dit pourquoi pas, on a internet, on a oublié le Maïdan. Eh, pourquoi pas. Pourquoi pas me faire caster aussi. Ouais, alhamdoulilah, j'ai fait mon casting où j'ai été choisi. Bah, très bien. J'occupe un rôle très très important dans le seul Ramadan et là où il est en ce moment. حب في قفص الاتهام. C'est un truc plus romantique. C'est romantique, ouais, Ouais, voilà. C'est une très très belle histoire. C'est une bonne expérience pour toi aussi, Très, c'est-à-dire très bonne de shifter de la comédie vers le truc. Un perso de drama, c'est important. Très très bonne expérience. Ça va enrichir même l'expérience. Voilà, j'ai eu le plaisir de travailler avec le réalisateur Béchir Selami et la scénariste Zahra Adjani. Et voilà, beaucoup de comédiens très connus, c'est des vedettes on va dire, qui m'a Bahia Rajdi, qui m'a Mohamed Adjani. اللي نحييه بزاف نقولوا صحة رمضانك أمل حامر aussi et beaucoup de comédiens جدد كيما انايا وراهم جايين الميدان. Bah, très bien. C'est-à-dire c'est في رمضان هذا المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا راح يشوفوك في مسلسل حب في قفص اتهام. سي افيك سي العنوان تاع الفيوتون شباب بزاف سي حب في قفص الاتهام. En plus c'est une très très belle histoire. Peut-être que déjà vous avez abordé quelques tabous في l'histoire. Parce que je sais c'est parce que حنا هكذا في les films algériens ou les séries algériennes, on est plus comment dire, c'est pas à l'ancienne mais plus cadré هكذا. Carré. Faut هكذا des fois aborder des voilà. Parce que les tabous هادو c'est pas juste pour les montrer. أنا نحب دائما نعاودها c'est pas pour les montrer soit dans un truc artistique ou là un film ou là un tableau ou là c'est comment dire c'est de projeter dire un spot عليهم قال voilà c'est ça le tabou, comment on peut traiter ce problème, voilà, ou là, comment on peut arriver à faire comprendre les gens que là c'est pas un tabou, il y a une solution. Une solution, voilà, parce que c'est pas دونك هذه هي القصه كانت فيها فوالا ان تابو ان كاس ان تابو والمشاهد راح يشوف على فان باللي فيها دي سوليسيون وفيها تفاهمات. Il faut arriver, c'est-à-dire il faut arriver à un stade où on devient de plus en plus civilisé. Pour avoir c'est-à-dire que voilà, il faut être open mind, plus civilisé pour résoudre ce genre de problèmes. Là, je vois pas. La société ما كانش كاين عندك des problèmes. Parce que vu que la société, surtout la société Tana, c'est une société impardonnable. Moi j'ai lu un ancien bouquin, كي خلاص كنت صغير عطاوه للشيخ بابا يقول له صحة رمضان كيما خاوتي je vous aime. Je me rappelle pas de l'auteur, qui débutait نقرا شويه فرنسي, j'avais je sais pas 10 ans, là 11 ans, là 12 ans. كان يقرا بزاف بابا البوكين بزاف. Parce que ouais, c'est un artiste de nature. C'est un ex-chanteur, bien passe à هو جاز فيه حنوة شباب de suite. Bref, on va pas. الله يسلمك امين. Alors, قريت la société, c'est un lieu, la société impardonnable. Impardonnable. C'est pour ça de raison, c'est. Bref, je t'encourage. Parce que le fait c'est-à-dire c'est-à-dire foncer dedans et faire ça. Ou le retour. C'est, comment dire, c'est le Amin back to the house. Back to, voilà. La soupe أنا normalement. قريب طيب. حكينا على حنا les ingrédients تاع la suite تاعنا. Ce qu'on va faire, Amin, Doka, on va passer à l'action, à la suite, comme d'hab, on va utiliser l'huile d'olive, le bsla tana, j'ai oublié, voilà l'oignon tana, des tomates, le beurre, les haricots verts, le kmoun,
الملح في الكحل. sans oublier le gaz. Sans oublier le gaz, parce que c'est le fameux. Bref, à la fin, je vais utiliser un petit peu de la crème fraîche pour rendre la sauce plus onctueuse. Donc, Amine, on va نشوفوا la suite تاعنا. Notre plat. Notre plat, voilà. اسمع مشهي البلا هذا. Bien sûr. صاروا له نفطر معاك عادل انا ديما ما خرجتش من حتى. Et comment? Et comment? Et comment? Non, au contraire. C'est un plaisir, au contraire. T'imagines, t'as واحد اللي يجيك ses premiers jours هنايا en Algérie, en plus tu l'invites في البروغرام تاعنا, en plus ما يفطرش, impossible, c'est يفطر مع السطر, c'est automatiquement تفطر معنا, c'est un plaisir. Amine, جات c'est-à-dire هكذاك une question في راسي. Bref, c'est la majorité des artistes qui يروحوا à l'étranger, c'est soit pour s'installer, soit, bref, entre parenthèses, يقول لك هرب, c'est-à-dire تما هذاك il a trouvé la paix. نتايا c'est-à-dire la raison derrière pour انا الجيري نحبها بلادي وراني جو في دي زالي رتور بزاف. نهار تغربت جو في دي زالي رتور. ما لا بروميير فوا كي رحت سي فري كي 2 ans et demi ما جيتش. ما لاتيك وليت جو في دي زالي رتور سوفون باسكو جي مي بارون هنايا. نوجه لهم تحيه تي بارون, يقول لهم صحه رمضانكم. مي بارون مي فرار دونك لا فامي ونقول لهم صحه رمضانكم ان شاء الله بالصحه والهنا. Et mes enfants surtout, ma chère femme. Et voilà, la petite famille. La petite famille, on va Voilà. dire. Donc voilà, تغربت parce que j'ai décidé de partir وعندي حياتي تما, عندي mes enfants راهم تما, j'ai ma femme qui est là-bas. و je suis en pleine formation. Ah bah très bien. تما ونكمل formation تاعي تاع BNSS software. Ah très bien, c'est notre domaine carrément. C'est vraiment un autre domaine. C'est une passion qui est devenue, que tu vas le rendre un métier, une profession. Voilà, c'était Voilà. vraiment une passion. Mhm. Mon métier et tout. Non, non, c'est bien. Donc alhamdoulilah, كما قلت لكم في formation, انا قاعد نكمل formation تاعي. La piscine, tout ce qui est piscine. Comme je suis un ex-nageur, un ex-poloiste. Donc voilà, allez, à la jannah. Ben, super. Pour tes futurs projets, c'est-à-dire que t'as, par exemple, tu as reçu des offres, des scénarios. Parce que je pense que avec on voit soit les concepts, soit les paroles, soit la musique. Voilà. Sincèrement, pour l'instant, mazal, parce que monsieur Seltaïr, au début, peut-être prochainement, pourquoi pas, après Ramadan, il y aura des trucs à acheter, Inch'Allah. Je veux dire, tu n'as pas reçu pour le moment. Pour l'instant, mazal, j'ai pas encore reçu. J'ai eu un petit court-métrage, un long-métrage. Un long-métrage. J'ai fait un petit rôle, récemment, là, j'ai fait. Mais sinon, autre chose, ma tête. Parce que là, كاين بزاف c'est-à-dire des stars qui جازوا هنا قالوا لي بلي il est devenu, comment dirais-je, rare. هذاك le truc تاع par exemple l'acteur ou bien l'artiste يكون par exemple ما نقولوش مريح في دارو mais bon il reçoit des offres. قال voilà il le contacte. Donc ولات je sais pas est-ce que اسمح لي نقاطعك, je vais essayer de t'expliquer. En fait, avant il n'y avait pas beaucoup de comédiens, il n'y avait pas beaucoup d'acteurs. Je suis à limité. Malgré des grands acteurs. Mais à l'heure il y a beaucoup de têtes. Et c'est bien, c'est bien et c'est pas bien. Pour moi c'est bien. Non, c'est bien. Qui nous offre le créneau à la qualité. Voilà. Ce qu'on remarque, bref, c'est bien. C'est pas bien, je suis pas le seul dans tous les cas. C'est un avis personnel. Il n'y a pas l'audience. أنا كمشاهد وهذا اللي راه يشوف فيا اللي يشوف فينا كاع كمشاهد هو اللي يحكم. أنا mon public qui va par exemple voir بلي الحلقة هذه مليحة ولا المكلة تاع الشيف بنينة ولا كون يشوفني في un concert والله عادي il a une très belle voix, il chante bien. Mais bon, qui يشوف un film aussi, il va juger. يقول لك par exemple surtout دوكا par rapport aux chaînes, aux autres chaînes, ou par rapport aux autres pays. يقول لك أنا même qui يشوف la pub, ça me fait de la peine. Il y a des pubs que bref, c'est pas, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Il y a des films aussi où bref, malgré le budget, malgré on ne sait pas, mais on ne trouve pas avec la touche bref, la touche qui m'a نسيبوها d'autres films. أنا je suis quelqu'un qui est vraiment حبيت ونحب بزاف لي زونسيان فيلم تاعنا. علاه
Après, j'aime bien le truc où il y a des aspects. Là, je suis pour la jeunesse. Tant que je suis un jeune, j'aimerais bien qu'il y ait des jeunes où ils يجيبوا حاجة جديدة. Ils montrent l'Algérie ou le côté artistique ou le film algérien avec un high level, avec un niveau plus élevé. Voilà. Même des événements à l'échelle internationale. Mais bon, le fait que par exemple, on trouve qu'il y a bzaf qui marquent les acteurs, bzaf les comédiens, bzaf, mais la qualité ma cache. La qualité, c'est que c'est tout le monde qui se ressemble. Qui font la même chose. La même chose. المسلسل تاعنا تاع العام ماشي لا ميم شوز. Non, ماشي كيما المسلسلات الاخرين. لا هكذاك. كاسي ان تابو. Voilà, ça ce que j'ai قلت لك انا j'ai fait underline. قلت لك بلي voilà, ça c'est On a fait un produit magnifique. Voilà, c'est important, c'est important. أنا ماذا بيا أنا نروح l'étranger, je vois les films algériens, ils sont peu, ils sont. حنا الحمد لله, أنا je sais que on a des talents, on a les acteurs, un Boupi, je sais pas. Ça voilà, on a tout ce qu'il faut. Il faut je m'appelle, il faut pas tenter. Il faut donner un big step. لازم نروحوا للقدام. C'est pas, on reste pas. Voilà, ندورو في le même créneau les films. Exact. Exact, c'est très important. Ça c'est par rapport à la qualité des produits. لازم. Chaque gars, tu changes d'avis. Tu vas dire que ça va ou j'ai pas jugé le grosso modo. Je vois ce que j'ai même ma famille chauffe, mes amis ainsi de suite. Tout un public اللي راه يشوف في رمضان les films ainsi de suite. يقول بلي هذا مليح وهذا ماشي مليح. هذا يخص هذه c'est pas هم sont pas des gens. Après c'est comme ça les critiques c'est partout يقدر يكون produit شباب. Le comédien يكون ناقص. كما يقدر يكون comédien il est compétent. Non, surtout le drama. Je ne parle pas de la comédie. Entre parenthèses. La comédie, la comédie, c'est la comédie. Plus que tu plus تضحك الناس, plus que تلحقهم un message. Parce qu'un comédien ou une personne, il يضحك الناس ou il passe un message. تكون على بالكم باش ما يقولش un comédien. C'est pas de c'est un message. À l'étranger, كشت نتايا بزاف. Tu as été à Stockholm ou la Suède, en France aussi, c'est des gens qui passent des messages. Voilà. C'est-à-dire le point taille, c'est drama الجزائرية. C'est important. راهي غايبة. أنا شوف فيها غايبة اللي absent. غايبة voilà. عادل قلت لك تبع المسلسل تاعنا. المسلسل تاعنا دراما ماهيش كاع خايبة. إن شاء الله. Très bien. طولنا عليكم بزاف أعزائي المشاهدين, رحنا نبدا نسجي un autre. La soupe تاعنا elle est prête. ما تخافش ما تحرقتش. Impossible. Alhamdulillah. Et la suite تاعنا elle est prête aussi. On va parler directement de dessert. Le dessert تاعنا كيما قلنا من قبل, c'est une mousse كيما عاودنا لكم. la mousse تاعنا كيف تندار. la mousse تاعنا c'est des œufs, البيض, كاين الحليب, كاين لا كريم فريش, كاين السكر, كاين الشوكولا او بيان الفاني. كيما عودناكم ديما الحليب تاعنا نخلوه يغلى شويه, نزيدوا لو جون دوف ونطلعوا البلون دوف ابار. يطلع البلون دوف ديما البلون دوف نطلعوه avec une pincette de sel pour avoir de l'air dedans. اش معناها؟ علاه نطلعوا البيض حنايا؟ نطلعوا البيض ندخلوا فيه الهواء, نطلعوه بالفوي. داكور ça c'est تفهموا à peu près la notion هذه. ce qui est important هذه يقول لك البيضة ما يطلعوا فيه هكذاك. نو, il y a une raison, toujours une raison derrière. واش راني ندير ولا واش راهم يديروا واش راكم تشوفوا. On monte après. غير يغلى هذاك الحليب نزيدوا لو جون دوف. سي براتيكمون pour les pâtissiers la crème anglaise. يخدموا la crème anglaise pour le millefeuille, pour la crème moussie aussi, pour les tartelettes ainsi de suite. تروح هكذا من بعد on va ajouter le chocolat ou bien le chocolat blanc ou le chocolat noir. نزيدوها الحليب تاعنا avec les jaune d'œuf. نخلوه يبرد شويه, من بعد نزيدوا بشويه لو بلون دوف. طلع لا موس تاعنا نحطوها في ريفريجيراتور entre 1 heure à 2 heures de temps. من بعد نحطوها في لي مول اللي نحبوه avec la décoration اللي نحبوها. أعزائي المشاهدين, دوك لحقنا لا فاز فينال لا اون فا ميكسي لا سوب تاعنا. كما تشوف امين اون فا اوتيليز لا شوميز تروح بري روح لا شوميز.
لا لا معليش. On va mixer la soupe تاعنا. Avec toujours le blender Cobra. Et d'habitude يطلع هذاك le bouillon vu que les ingrédients ne sont pas encore mixés. Une fois ils mixent à la fois, c'est bon. D'accord. Il n'y aura pas le... C'est bon. Tous les plastiques. En tout cas, le risque. Donc on a déjà la marmite tana sur le feu, un petit feu. Donc on va passer directement, on va ajouter un petit peu de la crème fraîche. La suite tana, on a déjà tchaal. Directement on va passer au dressage. كما راك تشوف امين لاصوب تاعنا الليغ تري تري وي نعاودو نذكروا اعزائنا المشاهدين بلي لاصوب هذه لي زوريجين تاعها سي لوروب دو لا سادير من الامبراطوريه الجرمانيه سادير الالمان حتى القياصره الروس. هذه سي اون سوب تري كوني في بلادهم، كانوا يديروها بزاف في البلاط الملكي كما يقولوا. C'est la gastronomie, soi-disant, chez eux à l'époque. Donc, رجعت هذه لي سوب هادو رجعوا avec un nouveau concept. وحنا اليوم قدمنا لكم le concept هذا. On fait l'huile d'olive. Et c'est bon pour l'entrée تاعنا et on va laisser. أعزائي المشاهدين لحقنا إلى المرحلة الأخيرة وين رايحين نقدموا لكم واش خدمنا اليوم مع أمين. لونتري تاعنا لا سوب دو رادي، لا سويت تاعنا لو بلا برينسيبال هو لي زاريكوفات فاسون غراك اي لا موس زبري شوكولا اي فاني افيك لا توش اورينتال تاع الترك. قبل ما تغادرنا ابري ما تفطر معايا جو دير في الحاله في سون اوبلي تري امبورطون كبرى الكترونيكس اللي هو الراعي الرسمي لهذا البرنامج يهديك هديه واللي هاي قدامك. يعطيكم الصحه. جو تيان ا فو ميرسي بور لانفيتاسيون اوسي. يعطيكم الصحه. الله يسلمك سي جونتي. ونقول للمشاهدين الاعزاء صحه رمضانكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله وصحه فطوركم. كوم داب حنا شاك انفيتي يجي عندنا يخلينا كلمه اخيره في لو كارني دودوليونس. انا مبقى لي غير نقول لكم صحه فطوركم، شهيتكم طيبه، نضرب لكم موعد ان شاء الله غدا في مثل هذا الموعد مع حلقه جديده، نجم جديد واطباق جديده. دمتم في رعايه الله وحفظه. باي باي.